donde nadie pueda quitarse el bañador. Su posición es tan extrema que llegan al delirio de considerar el topless como una exhibición obscena. Zapatero, anímate y vente a la piscina, hombre. Pues sí, esa invitación al presidente del gobierno para que vaya a esta piscina municipal es uno de los planes que le hemos buscado a Zapatero. Moncloa anunció que este verano el presidente no se va a ir de vacaciones, así que remojarse aquí los pies o echar una partidita de cartas en esta piscina próxima al Palacio de la Moncloa es una de las propuestas que le planteamos hoy al presidente. Salir al hipódromo o de tapas por el barrio son otras ofertas a muy poquitos metros de su residencia. Es la fiesta más exclusiva, o al menos eso quieren creer quienes asisten a ella. Todos son oficialmente guapos, elegidos por ellos mismos. Pertenecen a una de esas comunidades en las que no se admiten a feos. Así que anoche, en Barcelona, esta playa se llenó de belleza y de exclusividad. Aunque para llegar hasta aquí hacía falta algo más que una cara bonita. El precio de la entrada VIP es de nada menos que 120 euros. Comença la votació. Porque claro, una persona que es fea siempre criticará a una persona que se considera guapa y si no te aceptan en un círculo de guapos y tú te consideras guapo, con más razón para criticar. Hasta 30.000 guapos y guapas están inscritos en esta página en España, que elige a sus miembros por su belleza. Ellos solo piden una cosa. Porque si es una Beautiful People Party, pues lo que no me espero encontrar es un tío de la Rambla, es un friki. Pero si alguno se ha despistado y no sabe dónde se ha metido, siempre puede suplir la belleza con su actitud. Yo tengo mi salero, pero guapa, hay que ser bonito por dentro. Si eres guapo por dentro es lo más importante. Rodeado de guapos, un feo, la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Dicen que la belleza está en los ojos de quien la mira, pero aquí lo tienen claro, la vista hay que recrearla. Y ya se sabe que para presumir hay que sufrir, y si no, que se lo digan a esta chica. Pero todo vale para estar dentro de un grupo muy selecto del que también nos pueden echar si nuestro físico cambia para mal. Es la fiesta más exclusiva, o al menos eso quieren creer quienes asisten a ella. Todos son oficialmente guapos, elegidos por ellos mismos. Pertenecen a una de esas comunidades en las que no se admiten a feos. Así que anoche, en Barcelona, esta playa se llenó de belleza y de exclusividad. Aunque para llegar hasta aquí hacía falta algo más que una cara bonita. El precio de la entrada VIP es de nada menos que 120 euros. En esta fiesta todos los invitados son guapos. Pertenecen a un exclusivo club en internet donde los feos no pueden ni siquiera entrar. Por primera vez se han visto las caras en Barcelona. Aunque restan importancia a la belleza exterior, todos y todas se han esforzado por aparecer impecables y por deslumbrar. Solo en España, la red Beautiful People tiene 30.000 guapos adscritos. Et une très grande station balnéaire avec des prix très attractifs. Liaisons aériennes low cost, mais aussi bars et boîtes de nuit pas chères. Barcelone attire aujourd'hui 7 millions de visiteurs chaque année. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors, comment la cité catalane est-elle devenue la capitale européenne de la fête et des loisirs? C'est une enquête de Claire Oudinot. « 23h, un vendredi de juin à Barcelone. Bienvenue. Une trentaine de jeunes se bousculent pour prendre place à bord de ce bus. Bienvenue, bienvenue. À l'intérieur, l'ambiance est électrique. Car ils se préparent pour une virée un peu particulière. Rien à voir avec un circuit des monuments de la ville. Au programme ce soir, une tournée des bars et boîtes de nuit. La soirée est organisée par une agence spécialisée dans la fête. On va voir les étoiles ce soir. Les passagers ont déboursé chacun 70 €. Ils sont touristes pour la plupart et viennent du monde entier. On est de New York, Roumanie, d'Angleterre. Lui il est australien et moi je suis malaisien. Paris. Si tous sont là ce soir, c'est pour faire la fête, comme nulle part ailleurs. C'est vraiment un truc sympa à faire. Ouais. Bon, on voit plein d'endroits dans Barcelone, on a des belles vues, on voit des bars sympas, on rencontre du monde, c'est vraiment sympa. 4 arrêts sont prévus.
Le premier, dans ce bar à 20 minutes de route. Les noctambules rentrent sans faire la queue et commencent par trinquer. Dans chaque établissement, un verre est offert. Le temps de faire plus ample connaissance avec ses comparses de fête, d'admirer la vue magnifique sur la capitale catalane. Et ça repart. 1 heure d'arrêt dans chaque lieu. Au fil de la soirée, la température monte. Et à 2 h du matin, les touristes sont mûrs pour le clou de la soirée. Terminus du bus à l'Opium, une des discothèques les plus courues de la ville, où ce soir en prime, un DJ star est aux manettes. Bob Sinclair, un DJ français mondialement connu, va enflammer la piste de danse pendant 2 heures. Les touristes du bus ne sont pas prêts d'oublier cette soirée mémorable. La fête à l'espagnol, totalement. La fête comme on l'entend à l'espagnol, vraiment. Une soirée espagnole, une soirée comme en vivent très souvent les touristes qui viennent à Barcelone. Il faut dire qu'en quelques années, la ville s'est imposée comme la destination numéro 1 pour faire la fête.